Meto nga tibuan king porak ing magnasanggana pamakapaningkulan king daratang nga panahon. King report ng Fatima Kokawala kilalanan tay Leira Buwan, apo punterian ning board member aposisyon king Kaduang Distrito. Kilubning 15 banwa na kanung Leira Buwan bilang talasaw a miyembro ning non-government organization ay si pananiting taluntunan ing dalan papunta king pamanungkulan bang lakwas atugunan ing kayang paninap para king probinsya. Inya naman kasado ning paintungol board member king Kaduang Distrito lalam ning Partido Liberal. King salukuyan, magumpisa ng papayin dispuy yatilay, kareng balang barangay king Kaduang Distrito, ay numpisa na niti king balening Lubaw at tingalos 44 a barangay. Hagpang kayo, napabusta ning kabunya mo lulumput o papakilala ustong panawuning pamangampanya. Ngeni, ing bibye ko karen tao, kareng memalen na ning Second Distrito, apil nung nino ako, nung nanong gewa ko, at kitang 15 years kung at suking humanitarian at NGO nanularetang programa ko na makadugtong lang ngeni at gagawan ko ngeni. Kasabay ning pamagbisita ning papayin tungol bukal kareng balang barangay, ing pamag-obserba na kanu king nano ing posibleng malyari ng ada kay king lugal, kareng memaryo at kareng opisyalis ning barangay, ban mi pagkalubkareti ing minimal ampong immediate assistance. Siguro naman kaya pa kailangan right now, mangampanya, uling ang buriko, yung foundation ko, yang lumakad at akilala da rin tao. Samantala, makasadya na naman kanong tutukan ring programang makaparikil king kabulasan, ring kayanakan apong senior citizens ang maging inspirasyon na king pamanyaw. Makanta mo rin, adwang gamat ya kanuiting makabuklat king pamakiadwangan ka ring kalupa ng magnasang makapamiyagganap a serbisyo. Suporta ko ketang hanggang agyok. Dugtong ko ketang dapat dugtungan ko. Asahan mo naman kanu'y magsilbi ang alulud at dumugtong kareng biyada ring tao at dagdagan nung nanulaman ring pesayan apong digtungan da ring salukuyang manungkulan nung sakali mang miluklukya bilang bukal. Ako maging sagabal, dapat tinggawan ko, makiyabe ko at ako manalbe. Anapin, eka manalbe dapat makyabe ko. Makyabe ko, ekula alben, den tawong dapat sopan, nune dapat pakyabayan ko la pangabalo nung makanano ko lang asopan. Ako po, Fatima Kokawala para King News Force Pampanga. Balitang tutuking bali, susunod.